ईद उल फितर का उल्लास। जयगांव में भाईचारे के साथ मनाया गया पावन पर्व। जयगांव भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र पवित्र रमजान माह में पूरे 30 दिनों तक रोजा रखने के बाद जयगांव में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास एवं सौहार्द के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर क्षेत्र की 8 प्रमुख मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। जयगांव क्षेत्र के अंतर्गत झरना जमा मस्जिद, नूरी जमा मस्जिद, टाउन जमा मस्जिद, गुव्वाबारी जमा मस्जिद, इल्यास नगर जमा मस्जिद, दरागांव जमा मस्जिद, आदर्श नगर मस्जिद तथा रामगांव नूरानी जमा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह ईद उल फितर की नमाज अदा की। अधिकतर मस्जिदों में ईद की नमाज प्रातः 9 बजे अदा की गई, जबकि झरना जमा मस्जिद में यह 9:30 पर संपन्न हुई। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ अपेक्षा से अधिक देखी गई। ईद उल फितर के इस शुभ अवसर पर समस्त मुस्लिम समाज ने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए नमाज अदा की और अंत में देश, समाज एवं समस्त मानवता की सुख समृद्धि के लिए विशेष दुआ मांगी। नमाज समाप्त होने के पश्चात सभी ने आपस में गले मिलकर ईद मुबारक की शुभकामनाएं दी और सौहार्द का परिचय दिया। जयगांव थाना पुलिस द्वारा भी ईद के अवसर पर सौहार्द का संदेश दिया गया। पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र की सभी मस्जिदों के इमामों को मिठाई एवं गुलदस्ता भेंट कर ईद की शुभकामनाएं दी, जिससे समरसता और भाईचारे का भाव और प्रगाढ़ हुआ। ईद उल फितर के इस पावन पर्व ने एक बार फिर जयगांव में धार्मिक सौहार्द, भाईचारे और आपसी प्रेम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। वही जयगांव के झरना बस्ती में ईद उल फितर के पावन अवसर पर झरना यूथ क्लब द्वारा लाइटिंग का भव्य आयोजन किया गया। पूरे क्षेत्र में मेला जैसा माहौल देखने को मिला, जहां दूर दूर से लोग घूमने और इस खुशी के पल को संजोने आए। झरना बस्ती को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया, जिससे पूरा क्षेत्र एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। मेले में विभिन्न प्रकार की आकर्षक दुकानें लगीं, जहां लोगों ने खरीदारी और आनंद लिया। अस्सलामु आलैकुम वा रहमतुल्लाहि वा बाराकातुहू। আমরা আজকে ঈদ উল ফিতর ওয়াজিব নামাজ আমরা আজকে এই সমাজে ঝর্ণা জামে মসজিদে আমরা খুব ভালোভাবে আমরা নামাজ আদায় করিলাম। কোনো অসুবিধা হয় নাই। খুব সুন্দরভাবে এক অপরের সাথে মিলে মহব্বতে আমরা ঈদ উল ফিতর ওয়াজিব নামাজ আমরা আদায় করিলাম। আমরা আজকে খুব খুশি অনুভব করিলাম। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদের প্রত্যেকদেরকে যাতে আমাদেরকে বেশি বেশি করে এই রমজানের পরেও ইবাদত বন্দেগী আমাদেরকে যাতে করতে পারি, আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মোটামুটি 5-7 মতো লোক হয়েছে। আইডিয়া আমরা বলতে পারি ইনশাআল্লাহ 5-7 লোক আমরা একত্রিতভাবে মহব্বতে ভালোবাসে সবাইকে মিলেমিশে আমরা ঈদ উল ফিতরের নামাজ আমরা আদায় করিলাম। ইনশাআল্লাহ আমাদেরকে পুলিশ প্রোটেকশন দিয়েছে খুব ভালোই। এখানে আমাদের থানা অন্তর্গত জায়গা, থানা সে পুলিশ প্রশাসন দিয়ে আমাদেরকে বেশ ভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে এবং এখানকার আঞ্জুমান কমিটি যারা আছে খুব ভালোভাবে আমাদেরকে পরিচালনা করেছে, যে আমরা ঈদ উৎসব খুব ভালোভাবে আমরা করতে পেরেছি। এর জন্য দশের কাছে এবং সবার কাছে আনন্দ উৎসবের জন্য আমি ভালো শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খুব ব্যবস্থা সুন্দরভাবে ব্যবস্থা করেছে এবং আমাদের এখানে যুবকরা, ছেলেরা ক্লাবের তরফ থেকেও লাইটিং এবং আলোর ব্যবস্থা করেছে সৌন্দর্য এখানে ঈদের খুশি মানার জন্য। ইনশাআল্লাহ আজিজ খুব ভালো করেছে। সকলের অনুভব হচ্ছে যে ঈদ উল ফিতরের নামাজ আমরা খুব ভালোভাবে জ্ঞাপন করলাম বা খুব ভালো লাগলো। এই জন্য সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাই, সকলের প্রতি ভালোবাসা জানাই। সবাই সুখে থাকবেন এবং বাকি দিনে ইবাদত বন্দেগী করবেন। যে কোনো মুসলমান ভাই শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে থাকবেন এবং ইবাদত করবেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় নবীর তরিকা হিসাবে আপনারা চলবেন বা আমরা সকলে যেন চলতে পারি। এই জন্য আল্লাহর দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। না আসছে ইনশাআল্লাহ। গুয়াবাড়ি যেমন ডারাগাঁও অন্য সমাজ থেকেও এখানে সব সমাজের লোক 2-4 জন 10 জন 20 জন আসছে।
যে মানে এখানে খুব ভালো একটা খুশির কারণ, সকলেই আমাদের এখানে ঈদের নামাজ পড়তে আসলে লাইটিং ফাইটিং করা হচ্ছে, অনেক কিছু হয়েছে এখানে। আমাদের বেশ একটা শান্তি শৃঙ্খলাভাবে এই মাহফিলটাকে সাজানো হয়েছে। এই জন্য সব সমাজ থেকে এখানে লোক এসে আমাদের যেটা নামাজের জন্য সেটা আমরা আপনাদেরকে বলে দিলাম। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি তো?